I love you Allah. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार। तो ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करेंगे नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। तो चलिए ज़रा गौर फरमाते हैं नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर बिना वक्त गवाए। तो ख़वातीन व हज़रात, हुआ यूँ कि आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। अब तक दुनिया में आबादी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी और शैतान ने सभी के दिलों में वसवसा फैला चुका था। तमाम लोग बुत परस्ती करने में लग चुके थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस समय नूह अलैहिस्सलाम को एज़ अ हिदायत भेजा। लेकिन ये काम काफ़ी हद तक का मुश्किल था। नूह अलैहिस्सलाम सभी लोगों को समझाते कि अल्लाह का खौफ रखो और वो करो जो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, उनकी इबादत करो। सभी लोग मुंडी हिलाकर पैगंबर नूह की बातों को अनसुना कर देते। मगर उस समय कुछ लोग थे जो पैगंबर नूह पर ईमान रखते थे कि खुदा एक है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं, उसकी इबादत करे। वही है वो जो तुम्हें बनाया और पहाड़ों को और जंगलों को बनाया और चाँद और सूरज को बनाया और सब कुछ जो तुम देखते हो, सब कुछ उन्होंने तुम्हारे लिए ही तो बनाया है, तो तुम क्यों उसकी इबादत नहीं करते हो। जब भी नूह अलैहिस्सलाम ये बातें उन लोगों से करते, तब लोग उन्हें जवाब देते कि तुम होते कौन हो हमें नसीहत देने वाले, तुम तो हमारी ही तरह हो और हम तुम्हारी बातें क्यों माने। मगर कुछ लोग थे जिन्हें पैगंबर की बातें समझ आती और वो उनकी बातों पर यकीन रखते। नूह अलैहिस्सलाम लोगों को सालों तक समझाते रहे। कुछ लोग थे जो पैगंबर की बातों पर यकीन करते और उन्हें पैगंबर की बातों से नसीहत मिल चुकी थी। तब वो लोग जो पैगंबर पर यकीन नहीं रखते, वो गुस्से में आ गए और कहा कि तुम क्यों हम लोगों को अपने बुतों से जुदा करना चाहते हो। तुम अगर बाज नहीं आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मगर नूह अलैहिस्सलाम उनकी बातों पर तवज्जो ना करते हुए अल्लाह का कौल लोगों तक पहुंचाना जारी रखा। नूह अलैहिस्सलाम लोगों को दिन रात समझाते। कई बार जब वो लोगों को समझाते, तब लोग उन्हें पत्थरों से और डंडों से मारते और कहते, हम तुम्हारी बातें क्यों माने, तुम हमारी ही तरह तो हो, तो हम तुम्हारी बातें क्यों माने। पैगंबर कहते कि मैं सच बोल रहा हूँ, मगर वो लोग फिर भी उन्हें मारते। वो फिर कहते कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, मगर वो लोग फिर भी उन्हें हर बार मारते और वो हर बार लोगों को समझाने लग जाते। वो मुसलसल 950 साल लोगों को समझाते रहे। एक रात पैगंबर मायूस हो गए क्योंकि अल्लाह पर यकीन न करने वाले लोग बढ़ते ही जा रहे थे। एक बार नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत कर रहे थे तो अल्लाह ने कहा कि तुम मायूस मत हो, तुमने वो करा है जो तुम्हें कहा गया था। उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी, वो उनकी गलती थी और उनकी गलती की सज़ा मैं उन्हें दूंगा। अल्लाह ने उन्हें कहा कि वो जा कर के पेड़ लगाए, तो उन्होंने पेड़ लगाने शुरू किए उनके साथियों के साथ जो उन पर ईमान रखते थे। उन लोगों ने कई 100 सालों तक पेड़ लगाने के काम करे। जब एक रात पैगंबर अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तब अल्लाह ने पैगंबर से कहा कि वो जा कर के एक नाव तैयार करे जो बहुत ही बड़ी और विशाल हो। पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की नाव दुनिया की सबसे पहली नाव थी जो इंसानों ने बनाई हुई थी। पैगंबर और उनके साथियों को नहीं समझ पा रहा था कि नाव कैसे बनाए, तो वो लोग ने पहले एक नाव का नक्शा बनाया। फिर जो पेड़ उन्होंने लगाए थे, अल्लाह के बोलने पर वो पेड़ बड़े हो चुके थे। उन्होंने पेड़ों को काट कर उन्हीं पेड़ों की लकड़ियाँ इकट्ठा की और उन्हीं पेड़ों की लकड़ियों से नाव तैयार की। उस नाव में 3 हिस्से थे। सबसे निचला हिस्सा जो था वो जानवरों के लिए था और जो बीच का हिस्सा था वो इंसानों के लिए, और जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा था
وہ پنچھیوں کے لیے تھا۔ الحمدللہ انہوں نے ناؤ کو تیار کرا اور پھر اللہ نے انہیں کہا کہ جس دن باڑھ آئے گی تم اپنے سمیت سبھی لوگوں کو اور جیووں کو اس ناؤ پر چڑھ جانا۔ وہ دن تب رہے گا جب تمہارے چولہے سے پانی نکلے گا، تب تم سمجھ جانا۔ جب پیغمبر ناؤ کو تیار کر رہے تھے تب جو پیغمبر پر یقین نہیں کرتے تھے وہ ان پر ہنسنے لگے کہ یہ کیا بیکار چیز ہے۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے اور چلے جاتے۔ بہرحال وہ دن آ گیا جس کے لیے اللہ نے نوح سے یہ ناؤ بنوائی تھی۔ زوروں سے برسات شروع ہو گئی اور پیغمبر کے چولہے میں سے پانی آنے لگا تھا۔ تب وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا اشارہ ہے۔ پیغمبر گھر سے باہر نکل کر ان لوگوں کو اکٹھا کرنے لگے جو ان پر یقین رکھتے تھے اور انہیں لے کر ناؤ پر چڑھ گئے۔ برسات اتنی تیز ہو گئی کہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پیغمبر کی وائف اور ان کا بیٹا بھی پیغمبر پر یقین نہیں کرتے تھے تو وہ بھی ناؤ پر پیغمبر کے ساتھ نہیں چڑھے۔ برسات کا پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ سارے گھر ڈوب گئے۔ لوگ پانی سے بچنے کے لیے پہاڑوں پر چڑھ گئے اور جب وہ لوگ پہاڑوں پر چڑھے تب وہ سوچنے لگے کہ اب ہم بچ جائیں گے، لیکن برسات اور تیز ہو گئی اور پہاڑ بھی ڈوبنے لگا، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے تھے پیغمبر سچ بول رہے ہیں وہ لوگ سارے ڈوب کر مر گئے۔ ان کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی وائف اور ان کا بیٹا بھی پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ دنیا میں ہر جگہ پر پانی ہی پانی تھا۔ وہ تقریباً 150 دن تک ناؤ پر ہی تھے۔ نوح علیہ السلام نے پہلے سے ہی کھانے اور پینے کا سامان ناؤ پر لا رکھا تھا۔ ناؤ پر سب کچھ ٹھیک تھا مگر انہیں چوہوں نے بہت ہی زیادہ تنگ کر رکھا تھا۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کری۔ اس طرح اللہ نے بلی کو وجود میں لایا اور وہ بلی چوہوں کو اپنے دائرے میں رکھتی۔ پھر نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ جا کر کے دیکھے کہ آس پاس میں کوئی جگہ ہے یا نہیں اس ناؤ سے اترنے کے لیے۔ وہ کوا گیا اور پھر نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام نے پھر سے ایک پرندے کو بھیجا اور وہ اپنے منہ میں ایک پتا لے کر کے آیا۔ کچھ دنوں بعد ناؤ جوہی کے پہاڑ پر جا لگا اور پیغمبر نے کہا بسم اللہ، تو ناؤ رک گئی۔ 150 دنوں کے بعد وہ سب لوگ اور جانور ناؤ سے اتر گئے۔ پیغمبر اور باقی کے لوگ باہر آ کر سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کیے اور یہ انسانیت کا ایک نیا آغاز تھا۔ خواتین و حضرات، اسلام سے متعلق اور جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔